तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्नब संजीव। देखो ये जो वीडियो आज डिस्कसन करिया गोटे भाइराल नोटिस डिक्लेयर बर्तमान होची। नोटिसटा कौन डिक्लेयर होची ना आपंकर 10 जुलाई फिजिकल स्टार्ट जो नेक्स्ट आस जून अच्छी बर्तमान जून पर जो 10 जुलाई हम 10 जुलाई फिजिकल स्टार्ट ये नोटिस कौन एटा रियल कि फेक पूरा डिटेल्स रे मु वीडियो करछि टोटल स्किप न करी देखंतु। आउ कौन करी रेजल्ट केबे आसीबो कौन पई एमती लेट होची एमती गोटे पर भाइराल नोटिस होची। ए जो नोटिस टी भाइराल होची एसएससी ता वेबसाइट रे डिक्लेयर करछि कि सीआरपीएफ डिक्लेयर करछि कि आईडीबी डिक्लेयर करछि से मध्य से टॉपिक रे पूरा डिस्कशन करवा। एपर्यंत 10 जुलाई गोटे या पूर्व गोटे नोटिस होता 21 जुलाई स्टार्ट हो आपंकर फिजिकल या पूर्व जो होता है 21 जुलाई किंतु एबे जोटा रही 10 जुलाई फिजिकल स्टार्ट हो से आपंकर फिजिकाल बर्तमान पूरा तैयारी रखी दिंतु। 10 जुलाई फिजिकल स्टार्ट हो कि आउ टे एक्सटेंड हो टोटाल भिडियोटी देखा। देखो बर्तमान ये जो नोटिस आपन पाखे शो कर नोटिस बर्तमान भाइराल होटा भाइराल होती बर्तमान कौन जो नोडाल फोर्स अच्छी नोडाल फोर्स आप जोटा अच्छी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देखो सीआरपीएफ जो अच्छी सीआरपीएफ द्वारा ये नोटिस जारी कर नंबर भी इंपोर्टाट नोटिस भी लिखिदे कौन नोटिस अच्छी से डिटेल्स मुझे पढ़ी आपण मानक बुझेदेवी। देखो the result of the examination CBE of Constable GD in CAPF Central Armed Police Force SSF and Rifleman GD in Assam Rifle examination will 2024 declare by the Staff Selection Commission shortly। माने से कहूँ जो रिजल्ट होता डिक्लेयर हो द्वारा स्टाफ सिलेक्शन एसएससी द्वारा डिक्लेयर एसएससी शॉर्टलिस्टेड 3,54,052 माने 3,54,000 पाखापाखि पिला से कौन कर क्वालिफाए कैंडिडेट फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से माने से कहूँ जो 3,54,000 पिला से कौन कर से डाकी कौन पर फिजिकल एपर्यंत रिजल्ट आसी ना कि आप देखो ये फिजिकल मेंशन कराला मेंशन कौन कराला 3 लाख समथिंग आपंकर कौन है ना ये बाहर सारे आपंकर क्वालिफाए हो पिला ताने भावतु यही गोटे पॉइंट आम जापर एटा कि आगू पढ़ा आगू पढ़ले जापर एटार कौन केमी अच्छी। देखो बर्तमान जो अच्छी 3,54,000 कौन कर आपंकर सी डाकी फिजिकल टेस्ट तापर लिखूँ द पीईटी पीएसटी इवेंट क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इज scheduled from 23/7/2024 to 7/8/2024 87 रिक्रुटमेंट सेंटर वेन्यू। या माने कौन अच्छी ना या माने अच्छी देखो आपणकर जो सी कौन कर 23/7/2024 रु 7/8/2024 या भर कौन कर हेल्ड कर आपंकर 87 रिक्रुटमेंट माने एतिकी तार सेंटर से सिलेक्ट कर कौन कर से फिजिकल से कर किंतु देखो या फॉर्मेट को गोटे लक्ष्य करूँ या फॉर्मेट या पूर्व गोटे भाइराल तार फॉर्मेट यार फॉर्मेट टी डिफरेन्स आसुच्छी किंतु तापर आम देखा कि बर्तमान देखो रिजल्ट एपर्तन डिक्लेयर होनी जदि रिजल्ट डिक्लेयर न होती जदि रिजल्ट आपंकर से डिक्लेयर न कर रिजल्ट डिक्लेयर एपर्तन न कर फाइनाली से कौन कर आपंकर गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैंडिडेट को कौन कर से दर्शाई देती माने 3,54,000 आप कितु आम जब आम नंबर ऑफ वैकेंसी देखा नंबर ऑफ वैकेंसी आप 46,000 समथिंग अच्छी 46,000 समथिंग जदि आम मल्टीप्लाए करवा 8 मल्टीप्लाए करवा से पाखापाखि अराउंड आसो 3,70,000 पाखापाखि आसीज कौन आपणकर फिजिकल आसो कैंडिडेट से डाक किंतु एटी से कौन कर 3,54,000 मैं केते कम अच्छी कि जोटा मुझे कहली से आपंकर हो पारे टी अधिका हो पारे भी कैंडिडेट किंतु एटा कम भी हो पारे किंतु एटा माने पूरा परफेक्ट अमाउंट ऑफ डाटा नुहे है से कौन ये जो नोटिस अच्छी भाइराल हो आम जान संपूर्ण फेक अच्छे तापर देखो ये आपणकर भी ये शो कर देछि कौन शो कर जो एसडी देखो डीआईजी रिक्रुटमेंट सीआरपीएफ तरफ एटा जारी कर देछि 24/6/2024 माने काली नोटिसटा भाइराल माने डिक्लेयर होती डिक्लेयर होला दिन दिन भाइराल होची तापर देखो से आम ये जानले कौन एटा फेक टोटाली आदि कौन सी नोटिस भाइराल होची से नोटिस भाइराल हवा पछरे जो अच्छा किसी तामसागारी कर कौन कर नोटिस भाइराल करके व्यू चक्कर पकई दूसरी किंतु देखो या पर जब आम जाना केबे आसीबो फिजिकल मेरिट फिजिकल केबे आसीबो स्कोर कार्ड केबे आसीबो जदि आप चाहते फिजिकल केबे आसीबो फिजिकल आउ
ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ CRPF ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ CRPF ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର କରିବ ସେଇଟା କିଏ କରିବ? CRPF କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। CRPF ତା ନିଜେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତା'ର ଯେତିକି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିଛି ସେଣ୍ଟର ରଖିଛି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ସେ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଅଛି IDF ନୋଟିସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ, ସିଏ IDF ତ ନିଜେ ତା'ର କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ଏତେ ନାହିଁ, ସିଏ ନେଇକି ନୋଟିସ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଦେବ, CRPF ଦେବ କି ଅଲଗା କେଉଁ ଫୋର୍ସକୁ ଦେବ, କ'ଣ କରିବ ଫିଜିକାଲ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଦେବ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହାର କରିନାହିଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିନାହିଁ, ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିନାହିଁ। ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାଣି କେବେଠୁ, କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସରିଯାଇଛି, ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିନାହିଁ। ଯେବେ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଶୀଘ୍ର କରିଥିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ କୁଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କ'ଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଯେତିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଟୋଟାଲି ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ତା'ର ରଖିବା କଥା ସବୁ ସେ କ'ଣ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ସେ କାଢ଼ିବ। ଫିଜିକାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିବ, ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରିକି କାଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର NCC ମାର୍କ ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିବ। ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଫିଜିକାଲଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। এই ভিডিওରେ এই ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଯେବେ କହୁଛି କରୁ, ଯେବେ କଲା ଆପଣ ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।